Lang talaga. Ate Rachel. Muna ka, Rochelle. DJ Pagoy of Barangay Abukay, Pilar Sursugan. One hour later. Kuya, bayad po. Okay. Ang bali 50 and since nyo po 50. Thank you po, come again. Thank you rin po. Ititip ko Ay, lang wag po na sa lang, kuya. wag na Ay, po, tatay ko wag na po. Sarado ko na. Wag na po. Wag na po. Mas may nagtip, nalagay na. Sabi ko wag eh. Wala tuloy.